Maayo Hotel, Cebu City. Overlooking. It's overlooking. Kaya balag nila na pero like 60 or pagpagal nila. Grabe ate, congratulations. Most outstanding, pinakalabaw sa tanan. Ini amo ate, most outstanding PGI for 2026 Evictus. Ano to? Ano to? Ano to siya na program o kamo na group? Invictus 2026 PGI graduates. Doctor magpugong ba dapat sila? witnessing Apart man sa character na Pizartiga, the most so magstorya-storya dito sila. outstanding PGI of 2026 Invictus Unconquered. Sa atong criminal na normal na tao. Tapos ganun sa karadyo pero dapat part sa character na din. Audari raan saba falls. Oh, siya fountain. Ano mo i-binge-watch nyo sa Spider-Man? Nakita naman tayo sa mga movie. Wala butan kuan.